ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نجبنزان لاغوش نزوان بي نسجوا ما نسو لاغوش نسامدو شنما كلي هاندا هاويا بيلي هاوشيسيما basi namkera dhini la gweshingazija mara ito jao mtorongo wa shinzuani watukufu ze sura zarsoma vanu rikausoma haushukuru ya neema Mwenyezi Mungu rikausoma kwa Mwenyezi Mungu aripena husuda rikausoma Mwenyezi Mungu yarishishie imadiwa hensieni yabo manamanis kojon libamba hen babala mrefanywa dua mroto amba hendo hankamnu يقول عن رب الفلق وركاوي سوما شخصوصا داوي يزم قاو كوي حسن يزم قاو حفظنا حسن أبوانيس سنهوا مندوزي نجي هاو كنغسن وقتي جوانا ننزواني هونو كده بلاسين وهم على سايا رامبي زنجي كم غبنزي شخصوصا رامبي نورندا ukaukaze patiaho kuikazaleti na la soma amjokaya we mwalimu ukaujua hizo sha msoshele hadisi longo hamba ya husoma fundi watu walohun hatartibu alonizo hauna mna wajibali yao wadiwaza Mwenyezi Mungu abaukaya akaambia mtume ama utitu min alilmi illa qalila. Mtume sallallahu alaihi wasallam Mwenyezi Mungu amwambia ya elimu na hundi kamba intere harbarma ayasena maukai wa qur rabbi zidni ilma domba kabo Mwenyezi Mungu nizaidie ilmu. Mtume wae hakauzamba arma hadithi yae ka tahausoma ranzos kujoza wa hata ujewa suli kabure ibenge hokaze parti ya hosoma amjoka ukaujezwa kahabari zwa kaufanya yabo akaurambia ukanarsome basile wenu sinji harume parti ya soma bona asnis sinjia nje nsome akanga muamini ukaya hunu ukaujar some nabo msomo Mwenyezi Mungu akaambia mtube ukaya wama utitu min ilmi illa qalila kada kama baina university au kama mtume nirir nikrir ekajisoma ekajanziha yamba ummi bage umsomo kaambilo tulokarende university umsomo ukala nzos kumbajoza alo hata jaje kabolingu tosoma yedamba ilmu alhal odo mdungano odo mjulano ya ukanga mjoka wana mbaba mzima mzaze mzima baike bajumo rekafo rekavre shanga mwanauka etabiagi za parshuka sawa Mwenyezi Mungu humbu mandamu haeche hamade halibo kongu mlindo ya jenda muzise haeche izombe haunu ya jafanye hazifanya ugajazifanya ebenge banu kabazi babaranga somao muhimu ndo kaya arisome wazima zenjema ritsanganye Mwenyezi Mungu haunu harinka ndongo za ufanya wajibu za ufanya vokoko mdudo shida ifanye hayeche shala vimarsanganyi fanyeze nongo hizo rishinde rifanyeze wajibu za Mwenyezi Mungu basi omsomo unu doka ekarisomo hainozori faiso ntipi aritsanganyihe rizifanye ezojori fai rezirensi kutowasiri bwani sebenga mutolosiri bangu zokweli rika ushauriana na wakati yonge gouverneur haka jaransi za madaza oskwana ba ukaya mwanzo afanye e parti simwambia karaha usifanye parti fanya movement haufanya wandu wahona wananzi wari bolo gouverneur wakati doka ufanya parti ijeke parti national alhamdulillah anishilia godon kamba hinu bani alhamdulillah
hanishilia gajafanya parti shahada zahata hakaufanya parti abaha ende ha parti ya daula ngoja haliange na wandu zuani ngena ndu mali ngena ndu ngazda bujo kana ndu mawore kamnyezi Mungu abeze na ndabwe mawore jaje basi auka parti garjoja katiriza mbe hawe mafundi mjemrambie ukaya inu mengoni mweze nogo ekati nzima hawe mengoni mwizo za utsangaje ntinu deze partizim abanga fikira nzima abo dokartsanganyihe si wangazija na wanzuani na mali na maore rendeze ntiko za tukufu yabo wakati ngo mfubi ngamnyane conclusion rahenja baze habari le conclusion hindi dokaya anisi hazama ngamwambioni zonda bwe tunantikija tolo etunanti ilekeziwa hafaida ya hainisiwa na faida ya heo wanduo ntipia aukaya kwa mrujo subuti ambe ukaya nzuani wakana mahamitani wankwama hakume ambe hari wazolwa ambe se ukautaha wewe sheka ukautashe nzuani ndure makuti haya lewe inu nzuani ngamdota he magandira hani mwabehe shabadalo kawa votoni wanzuani bahi handa wani wajo votoni daula wajo ndio waili wajo votoni daula fasirabo nikozo tukufu yabondo kaya nzuani mali mgazita maore ulona fikira ya ukangwanzwa kezomana wahensi inu ranzaba hana ndise ukaya iwangu hagunju ukakana unzuani ndo uwa malindo uwa maore ndo vi uwa ngazita ngavi haka lazima ukenondo pia nge wakiriwa hutsunguwe yabo ula uzima wa hatu wende ngudu wake na mvu wengenga mshukurio wandu wa barfanyiza asizi ngamshukurio wandu waja harumaze asizi ngamshukurio ze rekomandasyon za rengwa hauka zirengwa tartibu ya ukaya izora fanya jana razifanya hambiri hauka rikawa hara haba hainu rija zilekeziwa sizamba kwezo watukufu ukaya ezaruhunda 96, 97 hata 99 bala hamamdu atinziha edamwika uroha yabo mrukazo endushe mba ugaro idamwitizi basi wakati duktera yeupuwe garo yeusa ubono haipua gujabona hailejeza basi juzi ema duktera na baka arahaga rijabona okutuzi nga kwa ndwalu no itswani akawantu kwa na ukaraisi ko kutuzi kauti wenge nambu lejeze mbabe garo hamadeliani sehamba kama udu wajuhu wajobanu waelewa kakabana ukaraisi hunu itiko mwahala haru mabavu la hensi kana ula bushini kana ula Tanzani kana ula Saudi kana ula Shini shala marar mabavu ya hensi basi haina katirijo helewa ka raisi wa daula de ujorifai yodo katirijo pale garo shabaha wenji elewa shema adingwa wenji nyezi muna puenawo bono kaidiri lejeze ifanye tartibu kale wenu wala wandu wanzaru miye uketunati tolo nwermanise yabo katina bobira kwezo watukufu shama ngasima kini ukaya nyezi nguranza na rimshukuri ukaya akaudibe aunuka jaruzisa harwe harumetsini harirani mambo do silam le bavulinu ngabonsizi njemjwa nkuha nasi no haide harume komori abo yone mari kabna shukuri akaya osilamu harume qur'ani urambia ojokaradhu bani sababu de fundi abale tsomo nawe amba kana mkemakini hakaya waj'alna min bayna aydihim saddan wa min khalfihim saddan faghshaynahum fahum la yubsirun basi narendele bagujwa ba ma tukona ureoneka Mwenyezi Mungu abenzi yabo kwezo watukufu arambia tena ukaya kulama auqadu nara lilharbi atfa Allah na mkebakini bahaina katowa joju sezombo haumndo wanzo mfanyeni ndi Mwenyezi Mungu jonusuru wa yansuraka Allah nasra aziza Mwenyezi Mungu ajalie likeme ngono mwandu wao abange kwezi mwana maanisi na mhushukurio ni ubeshele marahaba izuwafanya leo silingana nawe utukufunu wakaya upare watukufu wanzuani
hawahe masiwa kamili wajoke mazahidi harumaliza rahambao biro na mina webahi ukweka shahidi Mwenyezi Mungu leo kaujarengo wadadamu pia mazahidi ya ukaleunga rudunga nao na rube Mungu kabezi Mungu abenze udunga no hatunu uketoma ya he daula hatuka Mungu abenze na rube Mungu mdunga no unu wakomori watijitwe shawaji fakhari ikemfano ya ukale wenu inde namna radhurkaye rike wazima haini za ufanya ritsaganyhe zifanye barjo yonda faida ya hatu nenzi kwezo watukufu arjoka wafubi leo ni Qur'an ya Arabia washawirihum fil amr na mshiwana zbaduko yo Mwenyezi Mungu dabia mtume washawirihum famna mdo shawiriana zengo pia sha fa idha azamta fatawakkal ala Allah basi namtafadhal mwambia ndu tsao wokodo jibi wakanga bomani hali waje waranjanise ili wahundezo wanzao na mwambie ukaya vanu washawiruhum fil amri ridungo aya hiyo rishawiriana heli 99 2001 reda mali rashawiriana rija junzinga zijarjar shawiriana basi inatsuhuja balahe jeuriao onru poro waje gujaja ya Allah ala kulli hal aini halinga jortanga nyihe masoyo tipia yomane muono e delegation ala mauri ya jahar mazin goyizo ijabana jarkentir hadisi arma mifumo mili halafuri fanya ndongoza utanziani we watuka bojabe kusiradhi ya Allah namwambie wandu wakule tahunu alika wajor samiri shabaka kabata tambaumani kabati umani ngabo wandu rakubali mramba demokrasi waringaze mikro wambao zonzao neze internet neze ndabo rikubali ngabo mahala kwa tubula hata warongowa shawao wautidwa rongoliao wakomori basi namuambie kae consensus itafao helera ile wa consensus yoti 100% ukatoti consensus yo dictature sa consensus wozoka wakoradhi na watoradhi ikiri likauja rifanya asizinu ngabo haja ngabo tsuhuchi rifanya nitolanga ritonziani riparo na mje emkubalizo za asizo haba kamja kubali na tujambe kakoja kubali wajaja harumiza asisi wapara wajambe wakubali kwa tuanza waje ya wandu hindi kanajo watu armenzi akawa komora bandasi shetikari yo sababu ikari ngari manao ondwade de barke banu waje waranzani setside heliyo kibrimbali ngona peni sharka umana bana ribalo arende Addis Abeba ribalo arende Antananarivo ribalo arende Pretoria kabati mara ratuhenda ondo kwa jashudura nazisa ritoja rikanti hawasi rende mali rikanti esku yomba jalia ndimu na ndrimu waelewana rundu shaberebe Mwenyezi Mungu akauriso maukaya garijo ushinda fa idha azamta fatawakkal ala Allah Mwenyezi Mungu akawaambia ukaya amini ngabida minanyi basi na muendelee basi zilari zifanya riwasuli atabaha pa changer gouvernement ani regime ndaru zabadiliha batila tabu ngoja anazika kubadiliha ngabu ya karezo maana ya shindwa ya kubali almkanga wakati kubali halafunga bwa karezo maana waja wa shindwa na mndu akaupoza ya tarengezo maana abango nisika endongo ya hatuendelea basondu wao ondo ujaji waridunge halimaze shawiriri wata hao zenchira ritsonizo haka na doka mautawanga doka mamondeti gaburjosha urtujo shida waje warisaidie shao je warisulihisha na mwambe ukakabati umani ngabondo arengaze mikro warongo wao ngabo winga babo nwede hadi ulati umani kabatando babu hana Faransa au Marekani kabatimba babu hana Trump je balongo manao kwa watu umani wage na wajeleo wanabaga fanya referendum waje warisaidie referendum weidire ha amani na transparency watike muzabaka hidiwa ukatiyo ekauda luna haki arjo safir ekasida luna haki waje warangarie
shaka mwabenga nzabaka kwa na huja anisi hazababa ngabo ndo tsongwa heli iyo keza haudo umenya nzima ruponesha shawo kwana shulami erito kana voti banu kweza tukufu mkane hezi mfanya turu ya handani mfanya abili nja mfanye kayamba de araru mshindwa kamtafadhali makubali kamshindwa bangabo za jiri banutire nganzima ka eke referendum hisa ngamnyo demisione rende haru mwavoti hai jeuriao jana tutoshidana mabati mshindi na hariti bize voti na tukale pouvoir ane tukadizo ngele obona bamna mjeri shidana enga mriao hindi sinokumda jwele wata sinokumda jwele rabakana mjeri shidani kamtuhanza basi kwezo watukufu na rikebazima bainu neema Mwenyezi Mungu arinka na bala neema bahandwa ili ngabo mndu mzima koye wanidi zole za lazima mndu wanidi mndu ka ukehabandaye shanga boko ye husudi ye utabiha wondo harumazema wondo pia ngo harume dunia banu obanda waswili komori ngabo shele yao na tuzalwa jana haukatira karongo huru na tukauhama basi rongo huru hata arwaswili 99 haini mahamine basuka kamu taabu harumeti basuka balbala coup d'état tentative kadha hata okongo mara Iswahili wa ulawa ni mru yarabonze neshatunga jahunda bakaundo bakanzo bagatuka dasina we rono ndo wasam wasonesi bobde nari hajaba mara isawa bahiba bohandwa ko manifeste wareme torabu wera soto ulo abungo mato maana hizingo hizo wararu harengo habe holarinyo harde hade jisibu isori siyeshi gaslama hakumina mitsana hakumina miranda takriba ma 20 alhamdulillah rabbil alamin basinga bondu watso ujibi wanize ngo hizo basi ekandwa ngo ubonze garjo helewa sa eleo mrezo wala komo wanshile ngo hizo haukakujaza shi hambilwazo ekutujifahari hawashukuria kagasarumati lo harum aman gasarumati lo harum demokrasi gasarumati le wenu na damu wakubuliwa wa komori wasungwa mdu helo wa masula izo kutsona kazo ngojibu shangwa zikango zimenyo sidahili yoko zote sidahili basi kwezo watukufu ntizie resarsha wiliana ngare ndao ngaru wasuliu eza bakaba hindi domba Mwenyezi Mungu afikie doka na khairi kama gabenze ngajale referendum huyo irire hawa ya amani Mwenyezi Mungu ajale wasulu wakati wa komori wahunde izo watsahau za khairi za hatu noane kama Mwenyezi Mungu gabenze kwezo watukufu yabo ndongo nzima haumbili haundaru haunne mtudwa ngabi lesa hapo sha emba nariwa na upia hivi do nzima wa heba si watu yode yakika handani yadunga wabo de amani kai yadunga wabo kamgwa benzi dukaya alifanya taratibu ya maisha ya hatu ya kemema wana hatu ambe maisha elto kauruha ende bahanuike ngoendo vakansi ngoendo ende yatembe haule wenu hajaha soma ngure ngwede mara fulani hauhata hoa endaru mishe mhalani shaiti kele wenu ngure ngo kosa yatievya handanje bahari katunda bahanu ya behema na heo dapitani iyo lazima riwane neno ngoyi fantaratibu la wenu ila quotidien ya mkomori ya itahao rifanshauri ya ihunde Mwenyezi Mungu tusaidie kama Mwenyezi Mungu abenzi wakati hiyo ekari parisa hiyo yawe amani gejo baki kia kweli ebenge hazafanyiwa neze asis ikana mnambili wakena mna hema endeleo kana ribadile na mna hema endeleo abana bunguza gharama okaya awakura isi na mavispeda wararu walengera kana swazine wajoka wane
ngir kasa shesheli kana 80 wajoka 80 vice president mjakayo batana ndo kana baraka shokatula kubali akaika ulanimurle lakini nirjobone palu halafu mziono miti unde bakti alhamdulillah imanda hangu handani njama na hasada mini ma vice president kana ben Masudi na Kaabi ngamwashukurio garjavurana bado mwisho mbona kauroha mwana Kaabi ajasubilwa ni wandu ekaza la hudungu kuna hunda zevote haya garjamana hensa mzee wangu ngeyabra malidi mrenge haka kandida wa hatu tende rishindo shamwana za hunda mwanama Ahmed Abdallah Sambi boko gari mshukuria wafanya stadinu merci Sambi ajarule banlewa hii na mdo mekoti za hunda hajawala hamana na vice president wa hahe mzima rono preda kili luwai haja hamana na vice president mzima wa hahe shaumani huo wakaba Tanzania akawa tukavurana ngojo mkomori no tundi sima kirie mtu kajuma utunda hai harwala ngoma nao vurana chu shakabati mzima haruma wo ya subuti ya ringaze mikro ya amba ukai president wa hangu oi oye zalimu oi hahibi au hadhuluma watu kabata za bazango hizo ndabone za jiri harimda mbeza haju ha mumintu zamba wakabati johabu nyedo mjo zamba basi ila alama ya ukaya ema vice president wala wakaanza watolwa Mwenyezi Mungu ajalia asizwa saha trois aïe mustadar ringe yabo sans oublier mustadar le fidèle de kilo handa no bakana zitolwa na haka vice president ewange izo wakomori wa hamba au karibunguzeze gharama zilade za lazima ema pesa yala ngelazimu yatilwa harima maendeleo ya henti ya hatu wana hatu waundazi wafanya ngarli maula fani na karafu na kadha shezo lufanya mini kawajo ndo zihulu wendu wahuzu hawali wafanya haza ubonze shengeri hundu wandu wajabanu wajawazi fanyazi banu wazi transforme banu zizo hunda mapesa menji wandu piajo hundazi wafanya izo ema pesa raka ulata zao kila zimuri atahe jarifanye zingo hizo yende yake faida ho wanu umvura nwatu maguverneri mratu mhadaeni mide mruna amba ukanga mwanzo maguverneri wabaki wadovotewa yefikira ukaguvernano mewane kazewa hanu leo shensiwa nwatungue mroona maslaha njensa kairamina yeri fanye ifaida heshensiwa yode faida zinsi ilangiwa na faida mbili kwezi watukufu ifaida handani nami ujanza mweshele leo inu guverneri njohu mno menzuani njohu mvoti si sawa njohu mwone nzuani njohu mnome msudora rugby hata njohu vurizo mpira msudo vuriza mnu mnajia trawe abetidami hana kati mdamu mwono mwozo mfaminti na nogo mru azali hakamini na mnome nenda mtowa iyo krizi ijo ijiri na ya hakubarika katina nogo shawo mamtunguwa arjohan sadoma ndamnani arjohan abo mdengezwa maana mtungu wa mru mamba wende mru ndo jesa ya heda fanyazi baziba amjorengezwa maana hiyo njezi mmoja wale bakti hiyo ejo badil harika mgwabenzi ndaparo kauruma na hunda maguverneri namba mwavote nyito mtungu wa guverneri mbajusode wa hangu shami ukubali mon frère Ringabo mon frère Ringabo 2002 tikana kandida wa hangu wangazida baka arihutungwa wewe shawari mtahawe elbaki wa mnege yeye sharia shi wazima kama timbatabu rilunga na hata tiroha 2006 eza mhunda 2007 yebe ujoza ambashati nabi hako kala minja kalma zamana nja kabo kati shalewe kashesi wa watungue mruwa hao yabongo aringawe zamana ngwa assumewe responsabilité hao ya bilinga salma demokrasi rijamana nzor tungue ma député hao tungue président de la république shekale nu haruma isiwa wanunga ufanya uvoti wanruwa somwe namna ufanya voti waelewa kaya emana rimtungu au nzuwani sindokare hala mtamdu au hala koni au hala nyuma yakele hada au nyuma yakele abila au hala sima ngartungu wao ye ujori fai
baihena mna hiyo maudu kama tungu wao mwana wa urume daula wa ujo urumia zengozi basabu uo msomu wa demokrasi baso pande uo nga mumakinishoni ukaema guverneri mime golu mwana mpaka nwabaki wa votewa wajo ukene zitoma na zahao na fayetati leonu rikari namna ya hushiliana zomane hizo zifaiwa Komoro. Hebonge hiyo ni mabadiliko yafanyika hapo koge jukabla muda Tanzania. Hebonge ngari dawo kwa tukufu de amani do bazima hemati. Amani Mwenyezi Mungu arambia miuza bakadozi nchi ukataka tahari sharu mazeno gontanu ya handani hata baada amani wala nabuna kubisha minal khawfi. Tifanye mzaha kwa watu. Tifanye mzaha. Kwa wakati mimi ngamko mhalimbavi ekatono wangu waonanti ya hao ilona mahaishiri ni mahamengomira ruitio yabo wando batumrujwe mwana he bahano aliyo badala ukawande watahisha virihula ngwajao sisira nganziani badala ukawaje warisaidie wadodo njari mambabu za mifrano za hati karila ndogo abuka tunasofanya kwa furana lazima mzaba baanu anisihazaba za wabatu nduvurana ni mdumshe uvurana wana uvurana kimnji iyo nongo ya lazimu nekage jajiri wa unafiki kena ukiri ikando adungana ngo wazima ngoja vurana shale onubo konga bonti wajiwanao haini sikwanu kadhangwa fau kamlima ona zinti hizo mwajitaruma amani sisi na mbisaidie enziara dunga mriwanidiu watarohusudi Mwenyezi Mungu ajalie shinde riendelee robe Mungu batina fahari batina kibri insinu rike mfano harumazi ntiza zatsana kamwa benzi baike si washash baike aliyo mbantere sha ngizo zentsizo harume dunia gabontini kinti hanasi wanadamu baike wenje hanasi shawarede hamfano harume dunia kamili ngasini majira no hatu wanu morisi no session ngabonti ambao Singapore iyo sawa na nsuani la siensi hiyo haruma upande wa finansi yode yasa ni ambao 5e puissance financière du monde na yosi waboko oba ni hansuani ebogelewe inu tijidharau baharinga swatita kwa swashashi garjoshi nda kwezo tukufu sha dekarkubali rikawazima dekarkubali amani dekarkubali kagasina idini ya Kiislamu baika bahai tage tabishi wao na bao mashia kwa watu ndasi ahli sunna wa jamaa rirenge valeur ya dunia amada hiliza ngbarumaze aya amada mtume haba yone maboko kari renge gardoka mfano harume dunia haruma amani na mshiliano na maendeleo kama benze Mwenyezi Mungu ajalie rikena mwarizione sharti za bazo hafatiha yabo nchi wakati ufanya bila shamba mnogozi makwezi watukufu sijohanza mwambio wana woko ngwa unafikira ukama dhamana kama simbatabu hiyo wajibu ya haji kama unanzo wakidhamana hiyo wajibu chadoka ukidhamana urumishwa nshofti jumishi ya banu haruma daula yokena maha Mwenyezi Mungu ujue maha ya daula hata mandamu Mwenyezi Mungu ujue maha ya hahe shaizoraona haba hainu mandamu atimizima hajana ngwa kwa washashe halisi ebo gana rehensu kaya mandamu ekatimizima mingo minane na shukurie Mungu baila bakhta Mungu ya wodo kawa na damu ngwa birau she daula gebakiu bege mukana udorenga daula fanya mala shamba shahahe akaojo kauroha reka hanza reka gujanza izo romba Mungu ndokaya rinja abantu hemindu rilawe hemindu kamnyezi Mungu abenzi nga wakati kama mrunja dahoni hemindu kuroha he shahitwa singara wambo Mungu harmazo manazinu mdaru he hemindu kamnyezi Mungu abenzi yezo mana idu mru yainike mru ndainike mru hamatari aka 2006 si jat kantanto wezo mana hamatari sende tirau shati jambe siku ila kamnyezi Mungu tizalimu Mwenyezi Mungu tizalimu sabe hadisi ya hele gawa msuja kamjo sura niambie bana sabe hadisi ya hele gawa ya hemru ya kaenda safarini anjonziani ya hunda mru ya
yaringa gawa wanzo endali uwe bahari litama hamni kama pesa hapulalla gawa haja tena hahunu mrulo na malundi wanzo ende ya uwe be malundi ala hari ya kahumtabisha wange wanzo ende ya uwe hamni kama pesa halate malundi hahunu mdabala mwanti ngabonsiko hulo mwanti ula hakanzenda hale habanulize mwanti uwa hamuliza hapulo mwanti nzao hendera hajo mjini hende dauli bala akaribisiwa hende bala halala atamasihu emruko kakala jama mbaka umana ha ngwanzo ndao amba bananga manzo nende omji huo amba fahamu bomji huo ekamru hende iho ngao masuala mru kawiswa ni mfaume woko ekakuja shido yajibu akwajoulwa ufe basi tikaire ngoka haende zao amba inazuka mungajona sabana banga mwendo kama mwendo halala wala shamdaru mummango ahe habua haondola gawa abeza barini amba tishukuria zangu anifanya zile ekahende ujo suala ka enyumba ya mfaume ndayi gojo nyumba njo kanti gojo mbadaila haya ligalinza hedo siuha wasahare mummango haju hawendo midundi kuja kaujani hume nja kaujani hume sikaujani hume shile marhaba wani hula wanatulana hapo sheka hende huswema na mfaume angale mrujalo mumuno banu wondaye marhaba menji hendo siwa daju siwa ewendo mimwansi ezajiri hindu amba abo tukautuka ambilazo zifanye ngabo mndri uliaru me place publique kojwa uuse utike mhara basi titangu yabo waulipia basi kojode masohaji mawturusa bonse basi kina batamu basi hadas haju habo tasi hende hata jonda bada mfome hambilo akabaja mndu awa ndo njilo pia haja hapa aramba kaiwa mrejo mjini hunu kadha bamje fanya kabati zifanye bangi abo endalale 2000 de shule jofanye ende halalate 2000 hajaju siu ajabala haja hunde dunia abo ajabala hata amba maswala mararu basi la handani ngonweze nyumba abo pia nganzora mbe nyumba mfaume aka mfaume wala basi hafanya taratibu kai nyumba hekesa waze nyumba za hondu pia kuna wenda mbenda mfaume bahari nyonku ngio na taraja hau ngio na ascenseur ekawa no utu wa nyumba mfaume hii abo bahi uvuku basi angala balata haunole gawali kansar mnyumba afanya umale kare bale katsuona akawa unakaun le gawali nsalo hamba mfikire nyumba ndaila hari mwale koti aya yabili ngonwana washolo bala basi bala ngabona mfome bala ekaushidi humjua ngoto jomlola basi angalia mabweni watukufuale manukandondo tintonto manukandondo hawangala bala hata asatunanga umzebe ta hajire mebala afanya magajao naka uhaka honu hamba kaya ndawe doyi mwana mfome ndo dawe de mwana mfome namdo myale koti amba haya haba keze sararu ngono mwende ula haumhandaya nganzo usi leso hatalinu wede ujona ekangoro mararu haumanisha nganzao harumadaka fulani uso mri uo yabo ekausu unde examen kujausa yabo shonga hudungu basi ngele foyo hade bala harimila hadani lararu elane traum ndi sibonsi onware mele koti hende haloze mwana mfome bala hende zahe basi wangazaka ufasiri wa ukaya njema kazi wolo shambi zo kazi diwaziwa ebonge mrasire urenda zema akamtume hambaru mahadisi yahe ittaqillaha haythuma kunta watba'i sayyi'ati alhasana wajadilhum billati ahsan ramnyezi Mungu ina wanu ukaya basi haini ujohure ndambi sofanya njema zonziro kweli saa mruka tsulasa aka Mwenyezi Mungu tizalimu shana damdo kodhuru basi exambe uo ya ihunda iyo ndio na hamba ukaya leona mreze uo ile mtu kaanza mreze uo sa ekamru hafanya sababu Mwenyezi Mungu jalibamdu alhamdulillah rabbil alamin hajahan livi Mwenyezi Mungu ajaleske faida ya hensi ekamru benze akati roho hatfanya shema jamaa kume
gamja parisha maga mpashio andwaja ngwan la hao haunga mjo andwaja wanrenge kumra parisha zingo hizo shamitso pashate kumra parozichua mahakume ya kamili sija tsende harumazi bana zila Mwenyezi Mungu hansaidia wangenga mambo Mungu watina kibri watina arrogance ukaya Mungu jalaka sifanya zema na kauli wazo ngeni fanye za saya jori faiso tipia zifaiso tipia kama wewe hautimizi fundi anisi za hunda haruma hutuba ujumani lazima hundu mru yakana mwana alafakana na mpunda akaanza ende mahala henda mahala mpunda ikantinti kwa jajo pasho wa hili ebanga rifanyao harenga wana hambahiza habale mpunda habiro njina oye emrula ulala na hii dabala mazi subuti kwa labahiza mwana doda hemindu yei bas hende hajentu abila kauja hapashia harase mwana oye ula muda muhimu hosubuti kweli ya pashara se mwana doda habahiza ewa ikadararu ende wapashe mpunda waili aibo mrola dhalimu ikaja na kimpunda lake jo menyeha gejo hangamia upashe waili wege deza hundu wanadamu haini wajofanya ngoja tuhamba wege fanya Mwenyezi Mungu ba Mwenyezi Mungu tizalimu gojo libando wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh